कुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि मैं बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहूँगी। जितना हो सके हम इसको शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश कर रहे हैं। गेट 2025 मैंने लिखी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल शुरू होने वाले हैं। क्योंकि मैंने 2025 इसीलिए लिखी, 2025 में ही आप लोगों का गेट के फॉर्म फिल स्टार्ट होते हैं, भला ही एग्जाम तो 2026 का ही है। सो আমরা আজকে গেট সম্পর্কিত খুব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট বা ইনফরমেশন শেয়ার করব। তার জন্য আজকে আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে এই ভিডিওটা বানাবো। তো যতটা সম্ভব একটু ছোট করে ভিডিওটা রাখার চেষ্টা করছি, তোমরা দেখে নিও। তার আগে অবশ্যই প্লিজ টু লাইক, কমেंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে কারণ এসপি লিটারেচার বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা আপডেটস, ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তোমাদের দ্বারা বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। তো আমরা এখন শুরু করছি। তো প্রথমে আমরা হিন্দিতে বলে নিই, তারপর বাংলায় বলছি, ঠিক আছে? पहले हम हिंदी में बोल रहे हैं, फिर बंगाली में। गेट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, क्योंकि 2025 में ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म फिल शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैंने दी एग्जाम गेट 2026। कॉन्डक्टिंग बॉडी आईआईटी गुवाहाटी, दिस टाइम आईआईटी गुवाहाटी एग्जाम लेने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्टिंग डेट इज 25 ऑफ अगस्त, टुडे इज 6 ऑफ अगस्त। तो और कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल क्लोजिंग डेट 25 ऑफ सितंबर, मीन्स आप लोगों के लिए एक महीना है पूरा। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन विथ लेट फी से आप अक्टूबर 6 तक दे सकते हो 2025 के। ऑफिशियल वेबसाइट गेट 2026 iitg.ac.in। एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैंडिडेट के लिए 2000 रुपीज़, फीमेल SC ST PWD के लिए 1000 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ी विथ लेट फी 2500, जनरल कैटेगरी 1500 1,500 रुपये, फीमेल SC ST PWD कैटेगरी के लिए। एग्जाम डेट फरवरी के 7, 8 सैटरडे संडे, 14, 15 सैटरडे संडे 2026 के फरवरी में। ठीक है, तो ये मैंने विद इन ब्रैकेट सैटरडे एंड संडे लिखी, सैटरडे को शॉर्ट में लिखी। कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू अपीयर फॉर 1 और 2 पेपर्स। कैंडिडेट दोनों पेपर के लिए, वो 2 पेपर के लिए अपीयर कर सकते हैं। वो तो आपका सब्जेक्ट है ही, उसके साथ साथ आपका जनरल पेपर तो है ही, उसके साथ 2 पेपर चूज करने का मौका है। यू मस्ट सिलेक्ट अ वैलिड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी for 2 papers. Those who will select 2 papers, then they should follow the guidelines of organizing committee. Okay, अगर 2 पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन 2 पेपर मिलेंगे, वो उन लोगों का दी हुई डायरेक्शंस होंगे, वही से सिलेक्ट करने होंगे, अपने खुद से चाहत से नहीं होंगे। ठीक है, आपके मन के हिसाब से नहीं होंगे, उनके दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करके आप दे सकते हो, 2 पेपर्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। मैंने कही थी कि आप लोग प्लीज़ अगस्त महीने में अपना अलर्ट हो जाना और सतर्क रह जाना, आँख कान खुली रखना, क्योंकि अगस्त में हमें WB सेट के फॉर्म फिल देखने को मिले, अगस्त में ही हमें गेट के फॉर्म फिल देखने को मिलेंगे, और शायद अगस्त के एंड सितंबर के शुरू में हमें UGC नेट दिसंबर 2025 के फॉर्म फिल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ में अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी हमें दिखेंगे नोटिफिकेशन। फिलहाल तो हम नेट सेट गेट से रिलेटेड बातें करते हैं। और एक बात, टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, तो हम लोग सैटरडे को बंगाली लैंग्वेज में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं। लाइव सेशन में 6 to 8 PM के बीच आने की कोशिश करते हैं, कभी कभार थोड़ी देर हो जाते हैं। और संडे को हम सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में समझाते हैं, लेकिन वहाँ भी हम स्पोकन इंग्लिश को ही समझाते हैं और लाइव सेशन में क्लासेस लेते हैं। आने वाले दिनों में बोर्ड के हेल्प से, नोट खाते के हेल्प से, बुक्स के हेल्प से, जो भी हमें चाहिए, ज़रूरत होंगे, वो हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली। और आप लोगों के लिए मैंने बिजनेस अकाउंट नंबर की बात की थी व्हाट्सएप की, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल नेम है एसपी लिटरेचर UGC नेट, वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ नोटिफिकेशंस मिलेंगे, जॉब रिक्रूटमेंट, परमानेंट, पार्ट टाइम, PhD के फॉर्म फिल से रिलेटेड, नेट सेट गेट सेट इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये अभी हम बंगाली में कहने जा रहे हैं, आप लोग इसको
देख लेना ज़रूर। तो আমরা এখন বাংলায় বলতে যাচ্ছি। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नो वेन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर में सब्सक्राइब করে দেখতে থাকুন इस লিটারেচার, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখুন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আমি গেট 2025 অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ দিয়েছি, কারণ এটা 25ই তো হচ্ছে ফর্ম ফিলগুলো। এক্সাম গেট 2026 এক্সাম কিন্তু হচ্ছে 2026-এ। কন্ডাক্টিং বডি এইবার IIT গুয়াহাটি। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপের ডেট শুরু হচ্ছে 25শে অগস্ট এবং সে ডেট শেষ হচ্ছে 25শে সেপ্টেম্বর। পুরো এক মাস আমাদের হাতে থাকছে। রেজিস্ট্রেশন ডেডলাইন উইথ লেট ফি অক্টোবরের 6 তারিখ 2025-এর। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট gate2026.iit.ac.in। অ্যাপ্লিকেশন ফি 2000 টাকা জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য, 1000 টাকা ফিমেল SC ST PWDর জন্য। অ্যাপ্লিকেশন উইথ লেট ফি সহ এটা থাকছে অক্টোবরের 6 তারিখ পর্যন্ত। সেটা 2500 টাকা জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য, 1500 টাকা ফিমেল SC ST PWDর জন্য। এক্সাম ডেট থাকছে 7 তারিখ, 8 তারিখ, 14 তারিখ, 15 তারিখ 2026 ফেব্রুয়ারি, শনি রবি 2 সপ্তাহে। ঠিক আছে। ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ দি অপশন টু অ্যাপিয়ার ফর 1 or 2 পেপার্স। ক্যান্ডিডেটের কাছে দুটো অপশন থাকছে, একটা পেপারের জন্য অ্যাপিয়ার করতে পারে, দুটোর জন্য। ইউ মাস্ট সিলেক্ট আ ভ্যালিড কম্বিনেশন ফ্রম দ্য লিস্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য অর্গানাইজিং কমিটি ফর 2 পেপার্স। যে বা যারা দুটো পেপার সিলেক্ট করতে চায় তারা কোন কোন সাবজেক্টের কম্বিনেশন, দুটো সাবজেক্টের কম্বিনেশন পাবে সেটা অর্গানাইজিং কমিটি বা যারা পরীক্ষা নিচ্ছে তাদের যে গাইডলাইন সেটা অনুসারে করতে হবে সিলেক্ট। তোমাদের বা আমাদের মন মতো ইচ্ছে মতো সাবজেক্ট চুজ করতে আমরা পারবো না। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এই বিষয়বস্তু। তার সাথে আমরা বলছি প্রতি শনিবার লাস্ট 3 সপ্তাহ ধরে আমাদের চলছে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস। সন্ধ্যা 6টা থেকে 8টার মধ্যে আসার চেষ্টা করি। অনেক সময় 8:30 9টাও বেজে যায়। আর শনিবার আমরা সম্পূর্ণ বাংলায় স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস নিয়ে থাকি এবং রবিবার সম্পূর্ণ হিন্দিতে নিয়ে থাকি। তোমরা চাইলে যুক্ত হতে পারো লাইভ সেশনে। এবং তার সাথে আমরা আগামীকাল UGC নেটের সেটের পেপার 1 নিয়ে আলোচনা করব। পেপার 2ও থাকবে এর পরের দিনে। তার সঙ্গে শনি রবি তো থাকছেই। পেপার স্পোকেন ইংলিশের ওপর ফোকাস থাকছে। আর হচ্ছে যে আমি খুব তাড়াতাড়ি আমরা চেষ্টা করছি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল বা গ্রুপের নাম্বার শেয়ার করার, যাতে করে তোমরা কেউ পেইড কোর্স চাইলে নিতে পারো। নেট সেট গেটের জন্য 4 মাস 6 মাসের জন্য অবভিয়াসলি অ্যাভেলেবেল আছে। আগামী আপকামিং ফিউচারের জন্য অবশ্যই থাকছে এবং থাকবে। আর অবশ্যই কি বলছি, যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে গেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হবেন যদি মনে হয় যে এটা উপকার করতে পারে বা হেল্পফুল আছে। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন অলরেডি, লাইক কমেंट शेयर করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন আরও খুব दारुणভাবে যেন আমরা কাজকর্ম করে নিয়ে আসতে পারি। अगर आप लोग नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो आप डेफिनेटली चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन एनर्जी दे सकते हैं, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। हमें एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और हम लाइफ में साथ में ग्रो कर सकें। तो एसपी लिटरेचर UGC नेट टेलिग्राम चैनल, এখানে আমরা PhD নেট জব নেট সেট গেটের সংক্রান্ত খবর শেয়ার করে থাকি এবং আরও ইন ফিউচার আরও বেশি হবে, বিস্তারিতভাবে আমরা শেয়ার করব। এবং অবশ্যই আমি বলেছিলাম তোমরা সবাই চোখ কান খোলা রেখো। UGC নেট এই অগস্টের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের শুরুতে, ডিসেম্বর 2025 UGC নেটের ফর্ম ফিল শুরু হবে। আমাদের WB সেট ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্টের ফর্ম ফিল শুরু হয়েছে অগস্ট মাসের 1 তারিখ থেকে। অগস্টের 25 থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি গেট 2026 এর ফর্ম ফিল। তো আমি বলেছিলাম যে টোটাল 3টে পরীক্ষার বিষয়ে আমরা অগস্টে চোখ কান খোলা রাখবো, এই ফর্ম ফিল সংক্রান্ত এবং ইম্পর্টেন্ট আপডেটস। তার পাশাপাশি আরও অনেক কিছু পরীক্ষারও নোটিফিকেশন আসতে পারে এই অগস্ট সেপ্টেম্বরে। সো প্লিজ বি রেডি অ্যান্ড বি কেয়ারফুল অ্যান্ড বি অ্যালার্ট। ওকে, সো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। প্রত্যেকে নিজের জীবনে এগিয়ে যেতে থাকুন। অবশ্যই এসপি লিটারেচারের হাতে হাত রেখে একসাথে আমরা এগিয়ে যাব, লাইফে গ্রো করব, ক্যারিয়ারে গ্রো করব এবং অবশ্যই আমরা টিকে থাকবো যতদিন আছি ভগবানের কৃপায় বা আশীর্বাদে। ঠিক আছে, তো সবাই নিজের পড়াশোনা চালু রাখো, সময় নষ্ট না করে যার যেটা করা হচ্ছে সেদিকে ফোকাস করো। এবং আমরা আগামী দিনে নিয়ে আসি UGC নেট সেট পেপার 1 পেপার 2, স্পেশালি আগামীকাল আমরা পেপার 1 পড়বো এবং 2025-এর যে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন পেপার সেটা 30টা প্রশ্ন সলভ করেছি, আরও 20টা বাকি আছে, সেগুলো নিয়েও আমরা আসছি খুব তাড়াতাড়ি। এবং সাথে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চ্যানেলের নাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার আমরা শেয়ার করবো তোমাদের সাথে, যাতে করে पेड कोर्स নিতে তোমাদের সুবিধা হয়। ঠিক আছে, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। और आप लोग अगर यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। हम एक साथ हाथों में हाथ डालकर ग्रो करेंगे लाइफ में, करियर में, एंड टिके रहेंगे और हर एक प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेंगे। लाइफ में डटे रहेंगे और मिलकर डांट कर सामना करेंगे। और सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, लाइफ में भी हमें ग्रो करनी है और लाइफ में भी हमें टिके रहनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। शुभरात्रि सभी को, शुभरात्रि সবাইকে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন। নমস্কার, ধন্যবাদ, টেক কেয়ার, নমস্তে।
Good night.